बंधु माने आपण मानंकु समस्तंकु मोर नूतन वर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत खास रही। तो आपणकर जदि कुंभ राशि होइताय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा एही नूतन वर्ष 2025 रे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे केउ 10 कोटी बड़ घटना मान घटिबाको जाउछि, जहा कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एही 2025 मसीह रे घटिकी ही रहिबो। कारण एही 2025 मसीह रे एक महा संजोग बनिबाको जाउछि। एही 2025 मसीह रे चारिटी बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाको जाउछि। शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछन्ति। तेबे एहा आपणक जीवन रे केउ भली प्रभाव पकाइबो एवं आपणक जीवन रे केउ 10 कोटी बड़ घटना एही 2025 मसीह रे घटिबाको जाउछि। बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई वर्ष 2025 अनेक प्रकारर सुजोग नै आसुछि। वर्ष 2025 रे शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर गोचर रे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अपार सफलता मिलिबार जोग बनुछि। विशेष करी मे 2025 रे देवगुरु बृहस्पतिंकर गोचर हेबा परे आपणकर भाग्य चमकिबाकू लागिबो। जनवरी 2025 रु नै मार्च 2025 मध्यरे आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देबे आपण सेही कार्य रे सफलता पाइबे। एही ग्रह मानकर गोचर आपणको बहुत अधिक लाभ प्रदान करिबो। आपण एही वर्ष कोनोसी गाड़ी मोटर प्रॉपर्टी किंबा भूमि किनि पारंती। बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंभ राशि स्वामी ग्रह हेउछंती शनिदेव एवं शनिदेवंकु न्यायर देवता माना जाय थाए। एहा सहित शनि कर्म कारक ग्रह अटंती एवं कर्म फलदाता अटंती। तो आपण जेउ भली कर्म करिथांती शनिदेव आपणको आपणकर कर्म आधार रे फल प्रदान करिथांती। कुंभ राशि इष्टदेव हेउछंती प्रभु हनुमान एवं देवदेव महादेव। तो 2025 मसीह रे जदि आपण अधिक शुभ फल प्राप्ति करबाकू चाहुछंती, समस्त कष्टरू आपण मुक्ति पाइबा पई चाहुथांती, तो आपण भगवान शनिदेव, भगवान हनुमान एवं देवदेव महादेवंकर पूजा आराधना करिबा उचित एवं प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ मध्य करंतु। तेबे एही नूतन वर्ष 2025 रे आपणको अनेक गुड़िए शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे एबे आसंतु जानिबा एही 2025 मसीह रे आपणको जीवन रे केउ 10 कोटी बड़ घटना मान घटिबाको जाउछि, जेउ घटना गुड़िक कि आपणको जीवन रे घटिकी ही रहिबो। तेबे भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तेबे प्रथमे कुंभ राशि वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार एही नूतन वर्षटी आपण मानक पई आर्थिक लाभ नै आसीबो। वर्ष 2025 रो आरंभरु ही आपणक पई समय बहुत अधिक सुंदर रहिबो। एही समय अवधि रे भाग्यर संपूर्ण साथ आपणको मिलिबो। समस्त क्षेत्र आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर चाकरी क्षेत्र रे मन मुताबक परिणाम मध्य पाई परिबे। आपण परिश्रम करिबा द्वारा आपणको कार्य रे सफलता मध्य प्राप्ति हेबो। एही वर्ष आपण आपणकर कोनोसी बंधुक सहित मिसी कोनोसी व्यापार वाणिज्यर आरंभ करि पारंती। एही समय आपणकर डेली इनकम रे ग्रोथ आसीबो। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो। द्वितीय रे कुंभ राशि वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार आपणकर चाकरी एवं आर्थिक क्षेत्र एही नूतन वर्ष 2025 अत्यंत ही शुभमय रहिबो। आपणकर आमदानी बढ़िबो। जो माने बिजनेस करूछंती सेमानक पई एही वर्षटी बहुत ही भल रहिबो। आपणकर बिजनेस को बढ़ाइबा पई आपणको बहुत सुजोग मध्य मिलिबो। आपणकर बिजनेस को बढ़ाइबा पई आपणकर पिता किबा आपणकर ऊपर ऑफिसर किबा कोनोसी भी व्यक्तिंक ठारू आपणको बहुत अधिक सहयोग प्राप्ति हेबो। प्रत्येक कार्य रे आपणकर पिता किबा आपणकर ऊपर ऑफिसर आपणक मध्य रे आत्मविश्वास भरी रहिबो। प्रत्येक कार्य को खूब शीघ्र शेष करिबा पई आपण लागि रहिबे। आपणक द्वारा अन्य व्यक्ति माननको मध्य लाभ प्राप्ति हेबो। तृतीय रे कुंभ राशि वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार कुंभ राशि महिला माने
ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ତାହାକୁ ଆପଣ କାମରେ କରି ଦେଖାଇବେ। ହୋଟେଲ, ଫୁଡ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିପାରେ। ଆପଣ ଭରସା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାତ୍ର ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସମୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଲୋଭ କରିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଷଷ୍ଠରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ମୋଟାପଣ ରହିଛି, ତ ଏହା ସହିତ ଅନିଦ୍ରାକୁ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବର୍ଷ 2025ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଇଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସପ୍ତମରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀରୁ କିମ୍ବା MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ 2025 ମସିହାର ମେ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଅଷ୍ଟମରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ମଇ 2025 ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ବନିପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନବମରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ କୌଣସି ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା, ତ ଏହି ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
विशेषकर मे 2025 पर आपणको संतान सुख प्राप्ति होई पारे। मे 2025 पर आपणकर प्रेम जीवन पाए मध्य शुभ समय आरंभ होइजिब। आपण दुई जनक मध्यरे भल पाइबा बढ़िब। आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नहीं पारे। पारिवारिक सुख आपणको प्राप्ति हेब। जेउमानंकर विवाह बयस होई सारिथिले मध्य विवाह होई पारु नथिला तो एही वर्ष निश्चित भाବରେ आपणकर विवाह हेबार मध्य जोग बनुछि। आपणकर गृह को विवाह प्रस्ताव मान आसीपारे। दशमरे कुंभ राशि वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार आपणक जीवन में कौनसी एक महत्वपूर्ण समय जोठारे आपणको एक कठिन निर्णय नेबार आवश्यकता रहिथिबो। आपणकर आखपाख लोकंक सहित किंबा वयोज्येष्ठ व्यक्तिंक सहित आपण परामर्श नेबा उचित। तापरे आपण सही कठिन निर्णय को नेबा उचित। निश्चित भाବରେ आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। एही वर्षरे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे थिबा व्यक्ति माननकु बहुत अधिक सफलता मिलिबो। ऑनलाइन क्षेत्र रे एवं डिजिटल क्षेत्र रे आपणको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। भाग्य बल रे आपण एही वर्ष कोनोसी एक बड़ इन्वेस्ट करि पारंती किंबा कोनोसी एक बड़ कार्यर आरंभ मध्य करि पारंती। भाग्य आपणको पूर्ण मात्रा रे साथ देबो। आपणको गृह रे शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे। तेबे बंधु माने एहा थिला कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई नूतन वर्ष रे हेबाकु थिबा 10टी महा भविष्यवाणी जहाँ आपणको जीवन रे निश्चित भाବରେ घटिकी ही रहिबो। तेबे अधिक शुभत्व प्राप्ति करिबा पई एवं अशुभत्व को खंडन करिबा पई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु। प्रभु हनुमानंकर आराधना करंतु एवं प्रत्येक शनिवार दिन आपण शनि मंदिर को जाई गोटे सोरिष तेलर दीप निश्चय जालंतु एवं प्रत्येक दिन आपण काऊ एवं पारांकु किछि खाइबाकु दियंतु। आपणको अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।